आज हमें तोरा से हमरा घर एगो बहुत ही ज़्यादा आनंद त्योहार पर्व जेटा हमरा नहीं कहे उटा लगे टुसु पर्व। तो ओकर बारे तोरा के हमें संपूर्ण जानकारी देवन टुसु पर्व में हमरा कखन करिए कर्म करिए। तो तोरा यदि अपन भाषा संस्कृति के बचाए रखे खोजा तो इटा वीडियोटी देखमें और खूब आनंद लेवें कि हमरा नी पर्व त्योहार ला करिए कर्म करिए और पहले लोग कर्म करो थी আর আমরা নিয়ে এখন কর্ম করে আর আপন ভাষা সংস্কৃতি লাকে ভুলি যায়। তো ওটার জন্য আমি এই ভিডিওটি আমরা নিয়ে আপন টুসু পর্ব একবারে খুব সম্পূর্ণ जानकारी लेके आए সেটাই আজ আমরা জানব কি টুসু পর্ব করকম করথিক আর করকম হই আর কে করই আর করকম গীত গাওথিক। তো তোরা যদি কম্পিটিটিভ এক্সামে তৈরি করা কিংবা যদি তোরা 10 ক্লাস 9 ক্লাস 12 ক্লাসে পড়া তো তোরা খাतिर এটি बहुत ज़्यादा जरूरी वीडियो है। तो चला शुरू करल जाए। तो ये वीडियोटी सबसे पहले आए कि टुसु कुर्मी सामाजिक सबले आनंदक पर्व है देखा लिखल है कि कुर्मी सामाजिक सबले आनंदक त्यौहार कि है ना टुसु है बरत गीत त्यौहार एक हिसाबे टुसु उमंग और उत्साहकर पर्व माने जब बरत गीत हमरा कथिक अकर हिसाबे टुसु सबले ज़्यादा सबले बेसी उमंग और उत्साहकर पर्व है टुसु थापना अघन संक्रांति है देखा এটা খসে पूछो कि टुसु स्थापना हमरा कखन करिए तो टुसु के स्थापना हमरा अघन संक्रांति करिए गाँव टलाक बेटी छवाई उपास करी धूप चुनी सिंदूर गोबर फूल हेन तेन दे करी के सांझे टुसु स्थापना करत देखा যে টুসু থাপনা কখন হয় না গাঁৱে আর কে করে না গাঁৱে যে বেটি ছোয়া রথিক ওখানে নিয়ে উপাস করিকে কিছু কিছু সমান যেরকম কি ধূপ চুনি সিঁদুর গোবর ফুল হ্যান ত্যান দিয়ে সাঁঝে ওখানে টুসু থাপনা করত কোন সময় করত সাঁঝে টুসু কুর্মী সামাজিক শস্য দেবী অন্য ধন লক্ষ্মী দিনী বুড়ি দিনী জিরান नामे जाना जाए देखा टुसुटा माने আমরা কুর্মী সমাজের কেতে নামে জানাই সেটা দেখা सबसे पहले शस्य देवी कथिक किंतु ओके अन्य धन लक्ष्मी देवी कथिक किंतु दिनी बुढ़ियो कथिक किंतु दिनी जरान नामू जानती कके टुसु के काहू दिनी ठाकुरान नामू जानती काहू दिनी ठाकुरान नाम सो जानती टुसुटी धन लक्ष्मी जे कोनो काम साई सांझे है देखा धन लक्ष्मी कर कोनो भी जे काम है ओटा सांझे हो तो दिनी बुढ़ी खेत ले आने काम सांझे है बांध ले धान बहराए काम सांझे है तेसने टुसुक थापनाओ सांझे करते माने हमरा को जे धन लक्ष्मी कर काम ला होई ना कोनो काम ओला हमरा मेन बेसी भागे सांझे करिए सेरकम दिनी बुढ़ी खेत ले आनते सेटा हमरा तोरा देखला रातिन दिनी बुढ़ी आवई तो हमरा कखन आवई सांझे आवई बांध ले धान जे बनाओ बहराए काम ओटा हमरा सांझे करिए तेसने टुसुक थापना আমরা কি এখন করিয়ে সাঁঝেই করিয়ে তাকর মানে কুর্মী ধন সম্পত্তি যত্না কারবার সবে বেশিরভাগে সাঁঝ বেড়া হি হেবই আর সাঁঝ বেড়া হি আমরা করিয়ে ঠিক। তো এর বাদে আমরা দেখবই আগুবাটে কি टुसु गीत अघन संक्रांति ले करी के पुष संक्रांति तक अरिबल माने गति उमंग और उत्साह के साथे चले माने जे टुसु गीत जे आओ ना हमरा अघन संक्रांति थापई से दिन ले पुषक संक्रांति तक माने मोटामोटी 1 मास तक अरिबल एकदम बहुत ज़्यादा उमंग और उत्साह के साथे चले ठीक टुसु गीत कुर्मी घरे खाए पिए धन सम्पत्ति घरे परिपूर्ण रही केला माने कुर्मी घरे जे खाए पिए कोनो कमी नहीं हुई यह देखी रिझे लोग मातु है और खुशी कर ठिकान नहीं रही कला से लगे कि खुशी कर ठिकान नहीं रही एकदम खाए पी के रिझे रंगे रहत टुसु गीत तो मुहे मुहे भरल रही लोके कर माने जौन समय इस अगन संक्रांति ले पुष संक्रांति तक टुसु गीत ला मुहे लोके कर मुहे मुहे एकदम भरल रही ओहे मान लोके टुसु के जे रूपे देखती ओ गीत ओकर बखान करत टुसु माइटी के जौन रूपे ओकरा देखती हमरा कुर्मी समाजे और रूपे ओकरा गीत ला बखान करत और कहत टुसु कखनो शिशु छवाई कखनो बिहली कखनो चारवाही कखनो राड़ी कखनो छाड़ी तो कखनो रसाले गावत एकदम माने बिहली कखनो चारवाही कखनो राड़ी माने सब रकम एकदम गाय ओहे मान टुसु गीत श्रृंगार ले पार है के अश्लील तक पहुँचे और खातिर माने
যে টুসু গীতলা রই না মানে একদম শৃঙ্গারে একদম বাখান করে তো একদম অশ্লীল তক চলে যায়, মানে খুব আনন্দ লে এটাকে একদম গাইথিক। झारखंड कर একটা त्योहार आहे যেটাই আদিম যুগের সংস্কৃতি ছাপ পাওয়ায়। ঝাড়খণ্ড এক মানে একটা त्योहार লাগে যেটা আমরা কি আদিম যুগের সাংস্কৃতিক ছাপ পাওয়ায়। কোনো কোনো কখনো কখনো হরপ্পাকর শিবলিঙ্গেকর পূজা সঙ্গে জড়ি দেখা যায়। কোনো কোনো হরপ্পা সভ্যতার যে শিবলিঙ্গের পূজা হবে বলে সেটার সঙ্গে এখন জড়াইকে দেখা যায়। কখনো কখনো অঞ্জতা এলোরাক পাথরেক নকাশিক रूपे छाप पावा जाए। ठीक यह रूप के गीतक माध्यम में व्यवहार झारखंडे एखनो आए सेरकम माने एखनो झारखंडे एकर छाप पावाल जाए। जैसन हाईबुरु पहाड़ बुरु टुसु मान के अश्लील पावा जाए। ई गिला के रिझेक और आनंद कर पार हेल अवस्थाटा कहा जाए पारे। टुसु एक मास तक रहल बादे पुष संक्रांत हेंगड़ाई चोड़ल संगे विसर्जित हो जाए। चोड़ल एक संगे माना আমরা টুসুটিকে বিসর্জন করে দিই। দেখা যদি তারা বিসর্জিত করি যদি তারা না জানি আর টুসু কোথেকে চোড়ল তো দেখা টুসু আমরা ছোট জনলা ঘরে বানাও ঠিক ছোটো মোটো এগো আমরা নি টুসু ডিজাइन एकदम बनाइए সেটিকে টুসু কতি ঠিক আছে ঘরে सन কাপটা कर लेकिन चोड़ल है कि एक बहुत लम्बा लम्बा যদি তারা দেখলা নাই দেখলা তো सर्च करले তারা দেখে পাই যাবেন नेटे এখন सर्च करले तो बहुत लंबा लंबा चोड़ल गिला के बनाती 10 मीटर 15 मीटर तो अलग हम चोड़ल कथी हमें पहले ना जाने बोले कि कौन टाके चोड़ल कथी तो एक बाद हमें यहाँ वहाँ पार्टिसिपेट करिए तो देखिए कर्म कर्म चोड़ल रही तो अलग हमरा नी चोड़ल करी ठीक। আর পहिले মাঘে মেলাক আয়োজন রই আর মাঘের সময়ে টুসু মেলা করে আয়োজন হই যাহা সব কুর্মী সমাজের লোক কিংবা একর সঙ্গে রহত কে অনা জাতের লোক নয়া নয়া লুগা ফাটা পিঁধি কে টুসু মেলা आवत মানে যে কুর্মী সমাজের লোক আর ওকর সঙ্গে রহইয়া লোক সব টুসু মেলা आवत আর খুব আনন্দ উঠাত। এহ দিন কুর্মীকর এক বছর পুরা হই এ দিনটা মানে যে টুসু মেলা হয় সেদিনটা কুর্মীকর এক বছর পুরা হই। ঘরে কাম করা ধাঙ্গর চড়াওয়া মাঘ মাস করত মানে ধাঙ্গর চড়াওয়া জনলা রতি না ওখরা মাঘ মাস করত আর এক আধ দিন এক জ্বালাই নিজে ঘর जात আর ওহে ঘর ধাঙ্গর রহে মন হলে ঘুরি आवत। টুসু দিন কুর্মীগর অন্য জাতের সঙ্গে ফুল জড়ত মানে টুসু দিনটাই কুর্মী অন্য জাতের সঙ্গে যেমন ফুল ফুল বনা ঠিক না তো ফুল জড়ত। পয়লা মাঘ दिन কুর্মীকর পয়লা হার খেতে 3 বার কিংবা 5 বার কিংবা 7 বার ঘুরে যখন পয়লা মাঘ আওই সেটা আমরা কর কুর্মীকর পয়লা দিন মাঘে কর ওদিন কুর্মীয়ে পয়লা হার খেতে 3 বার কিংবা 5 বার কিংবা 7 বার ঘুরাত মানে ওকরা কর পয়লা মাঘে কর পয়লা মাঘে ঠিক আছে। ঘাড় आवल बादे गरु काड़ा गड़ धोई के सिंगे तेल माखातीन ताकर बादे गोबर काटत और बेस बेस पकवान खात लोके ना कुर्मी समाजक लोके इटा আখান যাত্রাক নামও জানাই এটা মানে আমরা কুর্মী সমাজে এটা সালেকর পহলা দিন মাঘে এক দিনটা সালেকর পহলা দিন এটা আমরা আখান যাত্রাক নামও জানিয়ে আর এ দিনটা আমরা কর কি করতি 3 পাক কিংবা 5 পাক কিংবা 7 পাক ওখরা হার ঘুরাত ঠিক। আখান মানে सूरज হেওই আখান যাত্রা যে কঠিন না ওটা আখান মানে सूरज হেওই সূর্য মকর রেখা লেক কর্ক রেখা आवই যাত্রা শুরু করে মানে সূর্য যে রায় মকর রেখা লেক কর্ক রেখা তক आवই সেটা যাত্রা শুরু করে। কুর্মী সমাজে সূর্যকে পিতা আর ধরতীকে মাতা কতি কুর্মী সমাজে আমরা সূর্যটিকে পিতা কতিক আর ধরতীটিকে মাতা কতিক। দুইও কর ওরসে ফসল উৎপাদন হয় দুও গিলা রতন তবে ফসল উৎপাদন হয় কাইকি কুর্মী সমাজ ফুললি যে ডিপেন্ডেন্ট রত ওরা खेती ডিপেন্ডেন্ट রত মানে खेती সঙ্গী ওরা অর্জত খাত আর খুব আনন্দে রহত। দুইও কর মাহানে কর মাইন বেজায় মানে দুইও জনে কর একদম দুইও কর অর্ষে ফসল উৎপাদন হয় ওহে মান দুইও কর মাইন বেজায় না হয় মানে অল্প ঢের মাইন দিতে তাকরে জ্বালায় কখনো সূর্যাহী পূজা তো কখনো ভূমি পূজাও হয় সেটা জ্বালায় আমরা সূর্যাহী পূজাও করিয়ে আর ভূমি পূজাও করিয়ে ঠিক আছে। টুসু
থাপনা कोनो একটা निर्दिष्ट জায়গা के साफ करी ऊपरे लिखल सामग्री के साथ टुसु থাপনা हेवई माने আমরা টুসু থাপনা কোনো কোনো সামগ্রী এগুলা लेके করিয়া তো এতনা দূর আমরা কই দিলাম টুসু আমরা করকম হেवई তো এখন বাদে আমি তোরাকে একটি ছোট মোটো গীত কইকু শোনাবন আর এ গীতলা তোরা এক্সামে পুছই যদি তোরা সবজেক্টিভ এক্সাম আইতন তো তোরাকে টুসু গীত লিখারে কই তো তোরা টুসু গীততে লিখে আইতন তো তোরাকে আজ আমি একটা টুসু গীত কইকু শোনাবন তোরা কমেন্ট করিকে কি কিরকম লাগলো তো চলো এ 3 নম্বরের গীতটা তোরাকে আমি কইকে শোনাই দেন দেখা 3 নম্বরের গীতে কি গলায় 100 पे 200 पे 300 पे লোক চলে হামদের টুসু একাই চলে বিন বাসাতে গাত ডলে বিন বাসাতে গাত ডলে তো এরকম মানে আমরা গীতলা করতে দেখা আরেকবার তার আমি গীতটা কইকে শোনাই দেন ঠিক কবেন 100 पे 200 पे 300 पे লোক চলে হামদের টুসু একাই চলে বিন বাসাতে গাত ডলে বিন বাসাতে গাত ডলে তো এরকম কথি তো আমি আশা করেন তারা के ई गीतটা अच्छा लगतो और कमेंट करबेन कि मैं गाए पार कि नहीं और करकम तरह के टुसु पर्व के बारे जानकारी लागलो और तरह के करकम वीडियो चाहिए ওটাও कमेंट करी कमेंट तो मिलो नेक्स्ट वीडियो जय झारखंड जय झारखंड।